एनएएसी संशोधित मूल्याङ्कन विधि सम्बन्धी कार्यशाला सम्पन्न। अलिपुरद्वार पश्चिम बंगाल सरकारको उच्च शिक्षा विभागको शिष्टाचारमा बिहिबार फालकटा कलेजमा एनएएसी पद्धति र मूल्याङ्कन तालिममा आधारित कार्यशालाको आयोजना गरिएको थियो। यस कार्यशालामा अलिपुरद्वार जिल्लाको 10 वटा कलेजहरूले भाग लिएका थिए। फालकटा कलेजका प्रिन्सिपल हिरेन्द्रनाथ भट्टाचार्यले यस कार्यशालाको उद्देश्य अहिलेसम्म एनएएसी मूल्याङ्कन अन्तर्गत नआएका कलेजहरूलाई पुनः प्रयास गर्नुपर्ने भएको बताएका छन्। सबै कलेजहरूसँग मिलेर यो कार्यशाला आयोजना गरिएको हो। तपाई हेर्नु हुँदैछ एसजी न्यूज पावर्ड बाइ सिक्किम्स लार्जेस्ट क्यासिनो बिग बुल क्यासिनो। তখন যে রিভিউ এসেছিল তখন ওয়েবসাইট যিনি মেইনটেইন করতেন তিনি ওয়েবসাইটটাকে কোনোভাবে বাইরে কোনো এজেন্সির ওয়েবসাইট রান করাতেন, কিন্তু ওয়েবসাইট থেকে সমস্ত ডেটাবেসগুলো সরিয়ে দেওয়া হয়। পরে যখন ন্যাক সেটা ইভ্যালুয়েশন করে यो हो एसजी न्यूज।